Audio Jungle. Audio Jungle. يا جماعة الكوكايين عازمين وسلميين يا جماعة الكوكايين عازمين وسلميين يا جماعة الكوكايين عازمين وسلميين يا جماعة الكوكايين سراعين وسراقين ويقولوا وطنيين خداعين وسراقين ويقولوا وطنيين خداعين وسراقين ويقولوا وطنيين خداعين وسراقين ويقولوا وطنيين سراقين يا سراقين ما راناش منكم خايفين 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 نطلبوكم بالسلمية يا جماعة البندية نطلبوكم بالسلمية يا جماعة البندية Pour que tout le monde dégage et qu'on ait une nouvelle Algérie avec un bon fondement et redémarrer à nouveau dans de meilleures perspectives, Inch'Allah. Parce que les jeunes, ils ont une place dans cette nouveau... Effectivement, normalement, Justement, il faut ah oui, il faut appuyer. faire bouger les jeunes. Il faut Très important. faire bouger les jeunes avec une certaine vue de certaines personnes qui sont aptes aussi à diriger le pays et que j'espère qu'il y aura cette fois-ci, grâce à ça, un certain engouement pour les jeunes de faire de la politique et de voir de nouveaux visages. Inch'Allah, on l'espère. Et je vous en prie. À Bruxelles, à la place de l'Albertine, pour soutenir nos frères en Algérie qui luttent pour la justice, la liberté, pour les droits qui nous ont été refusés par un pouvoir criminel, corrompu, comme il y en a beaucoup dans toute la région. Ce sont des pouvoirs qui s'inspirent de méthodes coloniales pour opprimer leur propre peuple. Et pour ça, ils les divisent les uns contre les autres. Ils utilisent même des rivalités fictives. Et le problème qui est fondamental chez nous, outre la justice, la démocratie, la liberté, c'est un problème profond, identitaire. C'est-à-dire que ce que l'on a appelé le Maghreb en arabe, le Maghreb, a un sens du point de vue oriental, du point de vue du Sharq, mais de notre point de vue à nous, habitants autochtones de cette terre d'Afrique du Nord, nous sommes africains avant tout, c'est bien sûr le nom de Tamazra, qui s'étendait des îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa. Nos frontières, en fait, tout le monde le sait, sont des frontières tracées par la France, par la colonisation. Et donc nous sommes solidaires en même temps de nos frères marocains qui luttent pour leurs droits légitimes dans le nord, au Rif ou dans d'autres lieux. Par exemple, les professeurs à Rabat ou à Casablanca. Ce sont des gens en fait qui luttent également pour leur dignité. Et de plus en plus, les gens commencent à se réveiller et ils voient qu'on nous a volé non seulement nos terres et nos richesses, mais on nous a volé notre imaginaire, on nous a volé notre histoire, on nous a... Azoul Foulaouen, bonjour, salam alaikum. Voilà, moi je voulais en tant qu'Algérien amazir partager ma solidarité avec le peuple marocain qui résiste, ainsi que les prisonniers politiques marocains qui ont été emprisonnés injustement. Et j'espère que le peuple marocain s'unira et pourra se réconcilier avec son histoire et se libérer de ce joug dictatorial. Tous les Algériennes et les Algériens qui se mobilisent pacifiquement de tous les temps jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis exactement le 22 février 2019 à aujourd'hui, c'est un soulèvement populaire pour se réapproprier le droit d'avoir des droits, pour se réapproprier cette souveraineté populaire et pour dire basta à un système qui a anéanti toutes les forces algériennes. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse, la jeunesse de la toile, la jeunesse de l'ouverture, la jeunesse qui aspire à une réelle liberté et un exercice citoyen de la démocratie au sens le plus souverain. Aujourd'hui, ces Algériennes et ces Algériens sont attachés au principe de la déclaration de novembre. C'est non seulement reconquérir cette Algérie au pluriel, mais aussi une Algérie ouverte sur l'universel. Une Algérie qui est pour le droit des Maghrébins à se réapproprier cette souveraineté maghrébine. Le droit des Algériens aussi d'être solidaires avec des Tunisiens, des Marocains, des gens de la Mauritanie pour qu'il y aurait cette souveraineté identitaire dans sa pluralité.
que sont la dimension africaine, la dimension méditerranéenne et la dimension amazigh, qui veut dire l'homme libre, sans oublier la dimension spirituelle qu'est l'islam et toutes les autres confessions. Pourquoi pas? راكم تشوفوا رانا لهنا في بروكسل، حنا ثاني رانا تسمى ايموبيليزي، رانا مع اسمه نحوسوا على ان شاء الله ان شونجمون راديكال. وكما قال لك عقدنا العزم ان تحيا الجزائر وما نحبسوش حتى تحيا الجزائر. حنا رانا هنا شوفوا درك المعركه اللي درناها الاولى ربحناها كونتر بوتفليقه، وما زالت الحرب حتى تخرج العصابه كلها العصابه لازمها تخرج. شوف كيفاش يعيطوا له قايد صالح كان يهضر باللي كونكوا كانت لهنا مؤامره كونتر الجيش وكونتر الشعب. بلا نطلبوا من القايد صالح ياخذ لا ديسيزيون باش شوف يطبق غير القانون ويطبق الشرعيه، القانون العسكري، القانون 200 ماده 279 طرطاق لازم يدخل الحبس، هذا هو. والقانون 284 لازم كامل les gens qui sont civils et qui ont comploté contre l'Algérie لازمهم ثاني يدخلوا الحبس. ما بينهم سعيد توفيق واللي هضر عليهم لي كومبليس فرونسي وبا فرونسي الجيريان، هذو كامل يقولوا القايد صالح باللي ما تخرج من الشرعيه، طبق برك القانون العسكري. والماده 102 هذه تاع اسمه تاع الدستور غير نساوها. الشعب يحوس يبدل النظام وان شاء الله يبدل النظام. حنا اليوم فطنا وما نزيدوش راح نرقدوا، ما سكتوش حتى يتبدل النظام وحتى عقدنا العزم ان تحيا الجزائر، تزيد تحيا من جديد وما تزيدش ترقد. خلاص الجزائر منه هك واقفه، حنا لهنا في الخارج ولا في الجزائر كاملنا عقدنا العزم ان تحيا الجزائر. ويعطيكم الصحه وديروا ديفيزيون وزيدوا احضروا كل شاك ويكاند رانا هنا ان شاء الله. كما ترون هذا التجمع للجزائريين هو امتداد للملايين التي خرجت في الجزائر لأول مرة. هذا التسونامي البشري الذي خرج ليقول لا لسرقة الجزائر، لا لاغتصاب الجزائر، لا لتهجير أبناء الجزائريين الأبناء الشرعيين لهذا الوطن. هذه المسيرات التي نراها كل جمعة قد أثبتت للعالم من خلال سلميتها ووعيها وحضارتها بأن الشعب الجزائري لا يزال حيا وهو يصنع التاريخ كما صنعه آباؤه وأجداده إبان الثورة التحريرية. وها هي الجمهورية الثانية على الأبواب، جمهورية ديمقراطية شعبية في إطار المبادئ الإسلامية بحول الله تبارك وتعالى. وهذا الشعب كما قال عنه ابن باديس شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب، إلى أن يقول عن الشباب أنت رجاؤنا قم للحياة واقلع جذور الخائنين فليس منهم إلا العطب. بإذن الله عز وجل نحن متفائلون بغد مشرق، بغد أفضل من خلال وعي الشباب ومن خلال سلميتهم التي الحقيقة فوتت الفرصة عن المتربصين وعن أعداء الجزائر. Je salue d'abord le peuple algérien de Bruxelles qui défend comme تمور pacifique يطالب باللي لو بوفوار هذا يروح بوتفليقه لوني ذا قروي مازال يزوران الجذور ستادير لي راسين، خاطر البوفوار كي نسن تمورتنا يزاغ يفكان لي راسين دانت تاسكوكال يلقاها. دونك اكيد نقلعش الجذور نقلع يزوراني باش تروحن. دونك لي تروا بياكيا يتنقار بن صالح هاكد بالعيز هاكد بدوي الغوفرنمون ينسمرا ودنا نبو شارب ذاني كاث هذه روحها كني. دونك لي 4 بي ونخدم ان غوفرنمون جديد باسيفيك ريسف دين تمورتنا اون دور لي بيي غينيان الخليج كفانا دكاني منسن الجيريا نكوني سي ان بوبل ابار، نكوني سي ان بوبل مغربان المغرب يسدوكلين مرة ديما زيغنا كويث. دونك نليبري تمورتنا en 62 مي لو بوبل libéré ثورا
Le peuple algérien n'est pas encore libre. Donc, ثورة عقلها نسليبريتي شوية بوان بار بوان شكل الجمعة نستغلي تيك جديد. المغلي نتا كثير جدايا كيني غنقلع زوران ونعاود شوادا الحكومة لنا. أتفيد شوادا بيان سور نظل لارمي الجيريان أتيليا فريمون دو كوتي دو بوبل. ماشي لي كاشوتري أتيليا لو بوبل و لارمي أتيليا أتخدم أتحكم كان كمكانيس يعني الحدود تمورث أتحامي في تمورث في الدستور نعاود تجديد إن شاء الله. Une solution légitime qui est celle de l'article 7. On te demande d'appliquer l'article 7. En même temps, la République la République qui va tenir compte des constantes nines. La constante nationale qui est le Zaïre, mais c'est l'Afrique du Nord, les habitudes, les coutumes, les us, et là, quand ils se respectent, si la base de la République nous a دايرين السلام يمزغنا l'Afrique du Nord ما تبدا الدساق الجزائر ازكى على الريف ازكى الماروك ازكى على ليبيا ازكى على لا تونيزي بوركوا با الدول ماشي تقارن زيك الرويوم لا نيميدير بوركوا